संपर्क हो जीशु आपण को उठाई से आग को नेबे। एमितिका कौन सी व्यक्ति नहांती जीशु को पाइला पोरे तांकर परिस्थिति सेम रही। आपण को कहवा पाए चाहे आपनकर परिवार आज आपन को साथ देई न पारे, आपनकर लोक माने आपन को साथ देई न पारंते, आपनकर बंधु माने आपन को साथ देई न पारंते, किंतु एक एमितिका ईश्वर अछंते जे कि आपन को साथ देबे। एमितिका ईश्वर अछंते जे कि आपनकर सहवर्ती हेबे। से आपनकर हस्त को से धरि के उठाइबे, किंतु आपन को काम करिवार अछि कोन, आपन जीशु को पाख को आसीवार अछि। जीशु को कहवार अछि जीशु मो हस्त को धरि उठांतु, जीशु मते रास्ता देखांतु, जीशु मो सहवर्ती केही नाय, केवल तुमे ही अछ। जीशु समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को नाम गौरव हो। प्रभु को लोक माने ए दिन मानकर गोटे वीडियो वायरल होछि जहा कि तांको परिवार लोक मानकु सरकार आज से जगह को छाड़ी के जीवा पय कहउछि। प्रभु को लोक माने आपण मानकु मु गोटे कथा कहबा पय चाहे, आज समाज आपण को त्याग करि पारे, आज परिवार आपण को त्याग करि पारे, आज आपनकर लोक माने आपन को त्याग करि पारंती, आपनकर सहजनीय लोक माने आपन को त्याग करि पारंती, अनेक विषय आपन को त्याग करि पारे, किंतु जने ईश्वर एपरि ईश्वर अछंती जे कि आपन को त्याग करंती नाय, आपन को छाड़ती नाय, आपन को सहवर्ती होंती, से होचंती जीशु। प्रभुकर लोक माने प्रभु कहंती तमर समाज, तमर परिवार, तमर समस्त विषय छाड़ी पारंती, किंतु आमे तुमको छाड़ीबा नाय। प्रभुकर लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट समस्त को प्रेम करते। प्रभु जीशु ख्रीष्ट समस्त को समान नजर देखते, काको गोरा नजर नुहे, काको कला नजर नुहे, काको गरीब नजर नुहे, काको धनी नजर से देखते ना, समस्त को गोटे नजर देखते। समस्त को से जेमितिका कास्ट हो, जेमितिका भाषावादी हो, जेमितिका रंग तार थाउ ना कहीं से समस्त को गोटे नजर देखते। आपन को कहबा पय चाहे आपन जे कोनसी परिस्थिति रे देई कि आपन गति करंतु बा जानतु, परमेश्वर आपन को छाड़ीबे नै। परमेश्वर आपनकर संग धरिबे, परमेश्वर आपनकर साथी रे रहिबे, परमेश्वर आपनकर हस्त को धरि के से आगु को नेबे। ताको सहित आपन रहिबा सिखंतु, जीशु को सहित रहिबा आपन सिखंतु। जदि जीशु को सहित आपन रहिबा सिखि जिवे, जीशु को सहित आपनकर तालमेल हे जिवो, जीशु को सहित जदि आपनकर संपर्क हे जिवो, ताहाले जीशु आपन को उठाई के से आगु को नेबे। एमितिका कौन सी व्यक्ति नहांती जीशु को पाइला पोरे तांकर परिस्थिति सेम रही। आपन को कहवा पाए चाहे आपनकर परिवार आज आपन को संपर्क हे जिवो, ताहाले जीशु आपन को उठाई के से आगु को नेबे। एमितिका कौन सी व्यक्ति नहांती जीशु को पाइला पोरे तांकर परिस्थिति सेम रही। आपन को कहवा पाए चाहे आपनकर परिवार आज आपन को साथ देई न पारे, आपनकर लोक माने आपन को साथ देई न पारंते, आपनकर बंधु माने आपन को साथ देई न पारंते, किंतु एक एमितिका ईश्वर अछंते जे कि आपन को साथ देबे। एमितिका ईश्वर अछंते जे कि आपनकर सहवर्ती हेबे। से आपनकर हस्त को से धरि के उठाइबे, किंतु आपन को काम करिवार अछि कोन, आपन जीशु को पाख को आसीवार अछि। जीशु को कहवार अछि जीशु मो हस्त को धरि उठांतु, जीशु मते रास्ता देखांतु, जीशु मो सहवर्ती केही नाय, केवल तुमे ही अछ। जीशु को कहवार अछि। प्रभुकर लोक माने जदि आपण जीशु को सहित संपर्क रखिबा आरंभ करिवे, जेमिति कि बापा को सहित पुओ संपर्क रखुची, जेमिति कि मां सहित झियो संपर्क रखुची, सेही प्रकार जीशु को सहित आपण का मो संपर्क हेबा उचित अटे। जेतेबेले आमे संपर्क रखिबा, संपर्क को बढ़ाइबा, जीशु ऑटोमेटिकली आपन को निमंते कार्य करिवे। लोक माने कहउछन्ते जे धन देले हेबो, रत्न देले हेबो, टंका देले हेबो, सोना देले हेबो, अमुक देले हेबो, समको देले हेबो। नाइ, कौन सी विषय रो आवश्यकता नाइ जीशु को सम्मुख रे जीवा पाए। जीशु कौन सी विषय को मागंती नाइ, आपनकर परिवार धन को चाहंती नाइ, आपनकर रत्न को चाहंती नाइ, आपनकर सोना को चाहंती नाइ, आपनकर पैसा को चाहंती नाइ। जीशु चाहंती आपनकर हृदय जीशु को आपन दियंतु, आपनकर जीवन को जीशु को आपन दियंतु। कौन सी विषय देवा दरकार नाइ, कौन सी लालच करिवा दरकार नाइ, कौन सी एमितिका विषय दियंतु नाइ जहा कि आपण भाबुथिबे जे एमितिका विषय देले ही जीशु सुनबे। नाइ, केबे नाइ प्रिय माने, जीशु समस्तंकर प्रार्थना को सुनंती, जीशु समस्तंकर सहित रुहंती। आपण चोरी करवा लोक हेतिले मते जीशु को पाकु जदि आपण फेरुचंते, ताहाले आपण को मते ग्रहण कराजिवो। आपण व्यभिचार करिवा लोक हेइछंते आ आपण को त्यागी देइछंते, ताहाले आपण जीशु को निकट रे गले जीशु आपण को से कोन करबे, निजर करबे। जीशु काहा को मते त्यागंती नाइ, जीशु काहा को मते धोखा दियंती नाइ, जीशु काहा को मते परित्याग करंती नाइ। जे माने जेते लोक तांको सम्मुख रे गले, व्यभिचारी स्त्री हो, से पक्षाघाती रोगी हो, से लाजार हेथाओ, मरिथिबा व्यक्ति हेथाओ, जे कोनसी लोक हो ना काहेकि जदि आपन को मते जदि सुयोग मिलुची जीशु को सम्मुख जीवा पाए, ताहेले आपन को मते जीवार आवश्यकता रही।
ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ରହିବା, ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବା, ତାଙ୍କର ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଭଲ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକଲି କେମିତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଅଲଗା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଆମର ଚାଲିଚଳନ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଆମର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା ବିଷୟ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଶିଖାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱଭାବ ଯାକ ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶବ୍ଦ ଯାକ ଖରାପ ଥିଲା ତାହା ବଦଳିଯିବ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ଏଇ ସବୁ ଶିଖାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୀଶୁ କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୀଶୁ କାହାକୁ ତୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୀଶୁ କାହାକୁ ସମାଜରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମାନବ ଜାତିକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, କୌଣସି ଧର୍ମ, କୌଣସି ଜାତି, କୌଣସି ନୀତିକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି, କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଏପରି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେମାନେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନୁ ନାହିଁ, ମଦ ପିଇ ଅଛି, ଧୁଙ୍ଗିଆ ଖାଇ ଅଛି, ଯୋଉ ବାଟେ ଚାହିଁଲି ସେ ବାଟେ ଗଲି, ବାଲି ମଣ୍ଡେଇ ଯୋଉଠି ଚାହିଁଲି ସେଠି ଗଲି, ଆଉ ଦୁନିଆ ଝାମେଲାକୁ ଫସେଇ କରି ରଖିଛି ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଫସିକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଗଲେ ତ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏମିତିକା କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେମାନେ ଯିବେ ଯୋଉମାନେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବେ, ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାର ଅଛି, ଆଉ ମନ୍ଦତା ଠାରୁ ଆପଣ ପୃଥକ ହେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆପଣ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟୁଥିବାର ଅଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକ ରାସ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁ ହିଁ ସେଇ ମାର୍ଗ ଅଟନ୍ତି, ଯୋଉ ମାର୍ଗ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜ ତୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ପରିବାର ତୋଡ଼ି ଦେଇଛି, କେହି ସାଥ ଦଉନାହାନ୍ତି, ବାପା ମା ସାଥ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଥ ଦଉନାହାନ୍ତି, କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣେ ଏପରି ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଏପରି ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତ୍ୟାଗି ଦେଇପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଛାଡି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଆସୁଛି, ମୋର କେହି ସହାୟ ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ସହାୟ ଅଟ। ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଆସୁଛି, ମୋର କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜର ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଅଛ, ମତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଥରେ ଏମିତିକା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିକା ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିକା ମାର୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କେମିତିକା ଆପଣଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ ଭଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଭିଡିଓ ଏପରି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ପୁଣି ଅନେକ ଟେଷ୍ଟିମନି ଯାକ, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଯାକ, ଅନେକ ପରିବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯାକ, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯାକ, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, କେତେ ପାଷ୍ଟର ସେ ଜାଗାରେ ବାହାରିଲେଣି, ଅନେକ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଦୟା କରିକି ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ, ତାକି ଆମେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆଉ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କଣ କରିବାର ଅଛି, ସେ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଏପରି ଭିଡିଓ ଯାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ এই ଭିଡିଓକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେୟାର କରିବା, ତାକି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏପରି ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସମାଜରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲେ, ରୋଗରେ, ଅବସ୍ଥାରେ, ଦୁଃଖରେ, କଷ୍ଟରେ, ନିରାଶରେ, ତାଡ଼ନାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଦେଇକି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଏପରି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସମସ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର କରନ୍ତି। ଏପରି ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।